बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदाए ताला की किताबे, अल्लाह तालार किताब समूह। सवाल, खुदाए ताला की किताबे कितनी है? प्रश्न, अल्लाह तालार किताब समूह कतगुली? जवाब, खुदाए ताला के छोटे बड़े बहुत से किताबें। उत्तर, আল্লাহ তাআলার ছোট বড় অনেক কিতাব সমূহ পয়গম্বর উপর নাজিল হয়ে রাসূলদের উপর অবতীর্ণ হয়েছেন। मगर बड़े किताबों को किताब और छोटे किताबों को सहीफा कहते हैं, किंतु बड़ किताब समूहকে किताब এবং ছোট किताब समूहকে सहीफा বলা হয়। 4 किताबे मशहूर है, তন্মধ্যে 4টি কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ। सवाल, 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन से है? प्रश्न, 4টি প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব কি কি? और किन किन পয়গম্বরের উপর নাজিল হয়ে এবং কোন কোন রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে? জবাব, उत्तर, তাওরাত जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। প্রথম প্রসিদ্ধ কিতাব হলো তাওরাত, যা হযরত मूसा अलैहिस्सलाমের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব হলো জাবুর, যা হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। তৃতীয় প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব হলো ইনজিল, যা হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। कुरान मजीद जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। চতুর্থ প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব হলো কুরআন মাজিদ, যা আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। सवाल, सहीफा कितने हैं और किन किन पैगम्बरों पर नाजिल हुए? प्रश्न, सहीफा সমূহ কতগুলি এবং কোন কোন পয়গম্বরের উপর অবতীর্ণ হয়েছে? जवाब, सहीफों की तादाद मालूम नहीं। उत्तर, सहीफा किताब समूहेर संख्या जाना नहीं। हाँ, कुछ सहीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, तबे किछु सहीफा हजरत आदम अलैहिस्सलामेर ऊपर, और कुछ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर एवं किछु हजरत शीस अलैहिस्सलामेर ऊपर, और कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए एवं किछु हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामेर ऊपर अवतीर्ण হয়েছে। उनके अलावा और भी सहीफा है जो बाज़ पैगम्बरों पर नाजिल हुए। এগুলো ব্যতীত আরও সহিফা রয়েছে যা অন্যান্য রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।